Okay, so in our previous lectures, kita dah tengok how nitrogen is fixed and how nitrogenic compounds is assimilated. Okay, in the process of what we call nitrogen cycle, and I dah minta awak untuk buat mind map on it. Okay, baru nanti kita akan release my mind map. Okay, next kita nak tengok phosphorus cycle. Kalau in carbon cycle and nitrogen cycle, awak kena able to describe all this process. Ini adalah essays. In phosphorus cycle, awak tidak perlu tahu explain. Awak hanya perlu tahu draw the mind map saja. Itu yang dikatakan illustrate. Tapi in order for you to do that, awak kena tahu explain lah. Okay? So in ini adalah syllabus yang terbaru. Masa dulu saya tak belajar. Okay, cuma in your syllabus dah ada this phosphorus cycle. Phosphorus is mainly found in water, soil and rock. Okay, especially dalam batu tu memang ada phosphate lah. PO4 3-. And phosphorus, okay, phosphate and whatever tu cannot be found in the air and in the gaseous state. Mereka in the solid state, and the atmosphere does not involve phosphorus cycle. Maksudnya sekarang the reservoir pool for phosphorus bukanlah atmosphere, tetapi dia adalah lithosphere dan juga hydrosphere. Okay, and phosphorus is essential for life lah. Component of DNA, RNA and the phospholipid. Sebab apa? Awak ingat balik. The backbone of DNA adalah phosphate backbone. So phosphorus sangat penting for the formation of DNA, RNA, for the nucleic acid formation and building blocks for bones and teeth. Okay, itu adalah pentingnya. Untuk bone tu adalah calcium phosphate, I think. Okay, you boleh baca sendiri about the bones and teeth lah, but memang penting for the life. Okay. Ini adalah the phosphorus cycle. Dia punya the first process adalah weathering. Weathering is a chemical or mechanical processes or biological processes that break down rocks into smaller pieces. Okay, and this causes the rock to release phosphate into the soil. Bila kita ada batu ni, gunung ganang ni, bila ada weathering, bila adanya hujan tadi dia akan, dan angin dia akan hakis the phosphate rich rocks. Bila hujan tadi dia akan hakis, means that air hujan tadi dia akan weather, dia akan memecahkan batu-batu tadi ke dalam soil. So akan bawa lah phosphate back ke dalam soil. And somehow weathering tadi dia akan, air tadi daripada hujan daripada gunung tadi dia akan pass ke sungai, sungai tadi akan pass ke laut. So akan ada dissolve phosphate di sini. Itu adalah proses weathering, the breakdown of rocks to the smaller rocks, in which ketika adanya breakdowns tu akan release phosphate lah. Yang kedua, dia adalah proses of leaching. Okay, is the release of compound into the water. Here, okay, as I said tadi, phosphate in the soil tadi dia akan run off, dia akan leach into the body of the water lah, to the groundwater and surface water. Eventually dia akan reach sea. Akan berlakulah proses leaching daripada soil tadi. Itu kalau dekat atas ni. Dekat dalam tanah juga akan ada inorganic phosphate juga. Dia akan leach, okay, leach of the phosphate compound into the water. Maksudnya sekarang dekat in the body of the water kita akan ada dissolved phosphate. Dalam tanah juga kita akan ada inorganic phosphate yang somehow inorganic phosphate tadi dia akan ada boleh jadi dua. Sama ada dia akan leach into the water bodies to become dissolved phosphate. Bila kata dissolve akan ada phosphate plus water, itu yang dikatakan dissolved phosphate. Ataupun inorganic phosphate tadi dia akan become rocks balik. Okay, nanti kita akan tengok in proses yang ke-6. Kemudian, okay, phosphate yang dah ada dekat dalam soil tadi, dia akan assimilated into ke dalam organism. Contohnya tadi adalah ke dalam plant. Plant tadi dia akan absorb the phosphorus, dia akan become dia punya DNA, dia akan become dia punya RNA. Okay, kemudian this plant tadi dia akan consumed by animal, so akan eaten by the primary consumer. So akan ada lagi assimilation, alright? Itu yang dikatakan assimilation. Bila dah adanya pass of this phosphorus containing compound from one organism to another. So assimilate. Bila lembu tadi makan plant, dia pula akan ambil plant tadi, from the plant tadi dia akan become dia punya DNA. Itulah akan ada assimilation into the dekat dalam dia punya DNA lah. Bila makan assimilate. Cuma, okay, this animal tadi pula dia akan excrete, dia akan release waste, hence dia akan return phosphate and phosphorus into the soil.
Kadang-kadang bila animal tadi pun dia boleh release, dia akan berak. Okay, bila dia poo tadi, defecation, dalam poo tadi pun akan ada waste, akan ada phosphorus. So dia akan release back into the soil through the process of excretion. Okay, dan juga peluh dan sebagainya itu akan ada release phosphate jugalah. Dan usually bila ada plant and animal, diorang memang akan mati. Tiada apa yang kekal di dunia ini, di alam ini melainkan Tuhan. Okay, plant juga akan mati, animal pun akan mati. Bila ada diorang mati, akan ada penguraian. Bila ada penguraian, is basically akan ada breakdown of the molecules lah. When the plant die and animal die, dia akan decompose. Basically adalah breakdowns of large organic inorganic molecules by decomposers such as fungi and bacteria. Bukan fungi bacteria, fungi and, maafkan sir, fungi and bacteria. Okay. Fungi and bacteria yang akan decompose, so dia akan release back the phosphorus and phosphate back into the soil. Okay. And pada ketika ini, plant akan absorb balik the inorganic phosphate. Okay, ini adalah assimilation. And kalau awak nak tahu, okay, awak pernah terfikir tak kenapa kalau awak pergi kubur, tanah perkuburan sejurus selepas adanya let's say orang meninggal, kita tanam, awak tengok beberapa bulan kemudian ataupun beberapa minggu kemudian memang akan ada rumput tumbuh dengan banyak, kerana apa yang berlaku dalam tanah tu akan adanya decomposition. Bila adanya decomposition, phosphate tadi dia akan release back into the soil, nitrogen dia akan release back into the soil, carbon juga akan release back into the soil. All these molecule, this compound adalah sangat penting kepada plant. Diorang akan assimilate, okay, daripada mayat tadi dah akan decompose, now back kepada nitrogen, phosphorus dan carbon. So bila ada this compound available for the plant, maka dia akan gunakan untuk dia tumbuh lah. That's why kat tanah perkuburan tu subur, sebab adanya this biogeochemical cycles berlaku di dalam tanah itu through the process of decomposition. Alright. So itu adalah extra info supaya kita fikir lebih jauh. Okay. Dan as I said, bila adanya this organic compound, inorganic compound macam phosphate, nitrogen tadi, and in this case adalah phosphorus dan juga phosphate. Phosphate in the soil tadi dia akan dia boleh sama ada dia akan enter waterways ataupun dia akan become rocks. Alright. So this process adalah geological uplift. Kalau dia become rock, the process is called geological uplift. Kalau dekat tanah, sekiranya inorganic phosphate tadi directly become rock, dia akan also become geological uplift. Cuma some of the phosphate dan juga phosphorus dalam tanah tadi dia akan leach into the water bodies, dan bila adanya this phosphate dalam air, dia akan basically apa yang berlaku, dia akan become sediment, dia akan mendap all the molecule of the phosphate, dia akan mendap, become sediment. This process we call sedimentation. Dia akan become lumpur-lumpur tu dulu. Bila dia become lumpur-lumpur itu dulu, barulah dia akan become batu. Okay, after million of years, barulah dia akan become geological uplift. And dia bila become batu tadi, akan berlakulah pergerakan kerak bumi, dia akan push this rocks to the surface. Okay, bila ada surface, maka adalah gunung itu tadi. Okay, bila adalah batu dan semua itu, dan pada ketika itu sekiranya ada hujan balik, ada exposed to the wind, akan berlakulah this process weathering itu tadi. So basically dia adalah cycle. After million of years, the phosphorus containing sedimentary rocks may be moved from the ocean to the land, akan berlakulah geological uplift. Okay, ini awak pernah belajar dalam geografi. Dalam laut tadi akan berlakunya pergerakan kerak bumi, boom, tumbuhlah gunung. Itulah yang dikatakan geological uplift. Okay. Itu sahaja untuk Phosphorous Cycle. Awak hanya perlu tahu dia punya mind map. Okay. Another task is tolong draw mind map untuk Phosphorous Cycle, sebab itu adalah dalam CS. Awak perlu tahu. Awak tak perlu explain. Cuma awak perlu tahu to draw this. All this. Ada banyak gambar sebagi, ada 3 gambar. Satu yang ni, satu yang ni, satu yang ni, satu yang last, this one lah. Alright, awak boleh draw sendiri, sangat-sangat mudah lah. Bukan mudah, I mean you may draw it simply untuk kita punya just for us to learn about it, okay? And for you to be able to answer the exam, okay?
Ini yang sebelum itu, ini yang saya katakan tadi. Sekiranya ada decomposition, dia akan sediment. Okay, sama juga. Kalau ikan-ikan semua tu mati, dia akan mendap. Tulang-tulang dia tu semua dia akan jatuh ke bawah. And then daging dia pun akan jatuh ke bawah. Dia akan become sediment. Dia akan become lumpur. Lumpur tadi gedebuk, dia akan become batu. Batu tadi dia akan digerakkan oleh gerak bumi. Now dia akan back to the land. So bila ada back to the land, akan adalah weathering, erosion from the phosphate rocks. Itu yang dikatakan weathering. Okay. Ini adalah proses semula jadi dan it takes million of years. Bukannya hari ini jadi sediment, esok dah jadi batu. Tidak. Ya, this process take million of years. Alright, itu adalah phosphorus cycle. So, kita dah habis dengan we have finished with biogeochemical cycle. Ada 3 yang awak kena tahu. Carbon cycle and nitrogen cycle, you should be able to describe. Okay, so in order for you to describe, I want you to draw a mind map on it. Okay, supaya awak tahu the flow. Usually bila awak boleh draw the flow means you be able to describe. And the third one adalah phosphorus cycle. You don't have to know the description, but you have to know the terbalik pula. Awak kena boleh draw the mind map. Tetapi for you to draw the mind map, you should be able to explain. So this biogeochemical cycle memang soalan esei. So tolong take notes on it, okay? And in the next lecture, kita akan teruskan dengan conservation and management, alright? Ini basically awak boleh baca sendiri, and basically ini adalah pengetahuan tetapi kita akan still go one by one lah, alright? In the next lecture, so you should be able, in the conservation and management, you should be able to describe the sustainable development, define what is it, and you should be able to explain the threats to biodiversity in Malaysia. Kita akan tengok pembalakan haram, fishery dan sebagainya, dan illustrate the conservation of diversity in Malaysia, which is ex situ and in situ, right? Ini you should be able to achieve this by the end of this lecture lah. 2.4 conservation and management in ecology, alright?